tadi? Language. Bahasa. Apa? Bahasa asing. Oh, bahasa asing. Bahasa asing betul. Bahasa antarabangsa. Oh, Citra lah. Kuliah program tak ada Alright. Ada yang dah habis kuliah ke? Kursus yang dah habis kuliah ada? Masih on lagi, running. Kita minggu ke-10 kan sekarang? So anda hanya ada masa lagi 4 minggu untuk menamatkan semester 1 anda. Sekejap je, betul tak? Dah boleh grad dah. Okay, so hari ini saya akan meneruskan kuliah. Kuliah ni actually kuliah untuk minggu ke-9. Tapi itu minggu ke-8 kita tak ada kuliah sebab kita buat quiz. Okay, sebelum tu lah just housekeeping. Ada yang bertanya tentang tarikh penghantaran tugasan individu kan, dan saya ada mention pada minggu ke-12, betul? Dan ada juga pada hujung bulan Mana? Satu kan? So you all nak yang mana? Tirash? Kalau saya tak tahulah. Tengok majoriti. Baiknya jawapan. Okay. Alright. So saya dah tetapkan pada 8 Januari 2021 untuk tarikh akhir anda menghantar tugasan individu. Okay. Thank you, Doktor. Alright, welcome. Cuma saya nak tanya you all, ada tak saya letakkan submission assignment di UKM Folio? Ada tak any slot? Tak ada, Asma? Okay, Tak ada. Because kita online learning, usually saya akan adakan satu ruang khas untuk tugasan assignment anda lah. So anda perlu masukkan hantar di situ. Kalau yang ada dah siap tu, tunggu kejap tu semangat. Tu bagus. Saya akan buat segeralah. Okay, tapi nanti before 8 tu maknanya you terus submit di sana Okay, so 8 Januari 2021 pada jam 23.59 hours. Okay. Selepas itu saya akan tutup sistem dan saya tidak akan terima late submission sebab sistem tu semua dia dah very detail lah. Okay. So hari ni saya akan teruskan kuliah berkenaan dengan Carl Rogers, dan kalau anda semua mungkin tak berapa familiar lagi, Carl Rogers ni merupakan salah satu tokoh utama ataupun pelopor lah kepada teori pemusatan the human centered, right? So teori ini yang diguna pakai dalam salah satu teknik counselling ataupun especially the counsellors, they will favor this theory lah, okay, the human centered theory. Kejap sorry kalau saya banyak-banyak sikit minum air, saya tak tahu this week macam dehydrated sikit. Alright, so it is a client centered therapy So kita pergi kepada siapa dia? Carl Rogers. Okay. So basically Carl Rogers ni beliau merupakan pengasas kepada terapi pemusatan klien yang mana tidak mengarah fokus kepada klien. Dia fokus kepada klien. Ada dua approach, sama ada dia direct ataupun non-direct, kan? So kalau dia tidak mengarah tu, dia lebih kepada membiarkan klien untuk terus bercerita tentang masalah. Dia akan biarkan let loose everything supaya klien ada freedom untuk mereka menceritakan pelbagai masalah. So fokus peranan terapis di situ usually tidak banyak lah, maknanya lebih banyak mendengar. So dalam terapi yang dikemukakan oleh Carl Rogers ni, yang founder of this therapy, so it is called the client centered therapy ataupun terapi pemusatan insan, okay, di mana the main approach is dia klien tidak dibezakan dengan orang lain, okay. Dan beliau mengatakan dalam teori ini juga as it pass by says that melalui teori ini dia berupaya untuk mengubah personality seseorang individu lah. Usually kalau orang tu datang dalam keadaan tak stable, high likely dia
habis the session ataupun tamatkan tempoh perawatan itu, tempoh terapi itu dengan berjaya diubah personalitinya ke arah yang lebih stable. Okay, so aplikasi dalam rawatan gangguan emosi adalah antara treatment yang menggunakan client-centered therapy ni lah. Okay. So dalam teori ini, kalau you tengok terma-terma nanti tahun 3 akan belajar in detail prinsip bimbingan dan counselling. So terma congruent, incongruence, empathy, right? So those are the terms that derive from Carl Rogers. Okay. Okay, so prinsip psikologi humanistik yang dikemukakan oleh Rogers ni, beliau berpendapat manusia ni, kita adalah ada sebuah makhluk rasional yang dikawal persepsi. Okay, so he say that kita ni adalah entity lah, makhluk yang rasional. Maknanya rasional ialah waras and stable. So pada tahap sedar dan melihat diri sendiri dan dunia luar. So dalam teori ini, Rogers ni banyak explore, banyak dig out on the self, self-image, self-ideal. Maknanya banyak explore tentang diri sendiri ataupun kendiri. Dan beliau mengatakan manusia tidak mementingkan kuasa tidak sedar. Okay? Dan dia juga mengatakan manusia tidak menerima peristiwa silam, iaitu zaman kanak-kanak, yang memberi kesan kepada cara mempersepsi diri dan persekitaran. Okay. Dan beliau juga menekankan perasaan dan emosi masa kini yang lebih mempengaruhi personality. So it says that whatever things that a child experience during their childhood tu, it does not impact so much of his behavior ataupun his attitude or his personality during adult lah, during the current environment situation, kan, dan menekankan tahap sedar dan keadaan masa kini yang membentuk personality, kan. Maknanya manusia ni tidak hidup dalam keadaan zaman lampau ataupun apa yang dia buat adalah is not derived from the childhood experiences, kan. So pergerakan ke arah kesempurnaan diri, kata kita manusia ni bergerak untuk achieve that self actualization, kan. It's to kita explore, kita develop, kita kembangkan potensi dan kebolehan diri untuk menjadi insan yang berfungsi sepenuhnya. So more or less like Abraham Maslow. Abraham Maslow pun dia kata to achieve that self actualization is actually the journey whereby you kembangkan lagi potensi dan juga skills that you have. Right, so sedikit sejarah hidup Rogers. Beliau merupakan anak keempat dari 6 adik-beradik dan beliau lahir pada tahun 1902 di Oak Park, Illinois, US. Ibu bapanya merupakan memegang pada agama fundamentalist dan menekankan moral. So that's why bila individu yang give priority to moral, moral is asas kepada perkembangan agama yang baik. It means that the basis or fundamental asas kepada apa saja elemen tu maknanya kukuh. So basically parents ini adalah yang kedua-duanya I would say balance lah compared to ada psychologist yang lain, kan. Kalau ingat lagi sebelum-sebelum ni Erikson macam mana, Freud macam mana, Carl Jung macam mana yang duduk seorang-seorang kat loteng dan sebagainya, kan. But Rogers ni both were okay. So hubungan keluarga dia tidak pemakan emosi dan lebih tekankan nilai, tekun, bekerja. Walaupun paksaan kepada Rogers untuk menganuti pegangan agama orang lain menyebabkan beliau memberontak. Pada tahun 1924, Carl Rogers graduated from University of Wisconsin dan kemudian dia menukar kepada bidang clinical psychology di Columbia University dan mendapat PhD pada tahun 1931. Carl Rogers juga banyak melibatkan diri dalam kerja-kerja klinikal dan pada tahun 1944
1944 dia apa ni membuka suatu counseling center di Chicago University, and then in 1961 dia published buku bertajuk Client Centered Therapy. So dalam tu dia banyak menekankan, dia banyak bercerita tentang pendekatan kemanusiaan, pendekatan memahami manusia dari segi perhubungan lah, banyak perhubungan, whatever perhubungan, perhubungan keluarga, pasangan. Okay, and then pada tahun 1961 beliau menerbitkan sebuah buku iaitu Becoming a Person. Okay, saya nak minta lah sesiapa yang on video tu, if you are chatting with someone, can you just switch off your video please? Sebab benda tu distract my focus and attention. Thank you. Alright. So if you want to have chit chat dengan your family members kat belakang tu ke, I don't mind, but please switch off the video lah. Thank you so much. Okay, pada tahun 1940 beliau menjadi profesor di Ohio State University, dan pada 1942 menerbitkan buku berjudul Counseling dan Psikoterapi. Okay, so dalam teori Carl Rogers ataupun the humanistic approach, okay, like last week we learn about Abraham Maslow, also humanistic lah, pendekatan humanistik. So lebih kepada dia punya apa ni main point is that both of these tokoh ni they viewed manusia ni sebagai yang seorang yang bermotivasi tinggi, yang ke arah kesempurnaan diri. So it's all good things about human lah. So two basic human needs yang ada dalam teori ini adalah the self actualization ataupun kesempurnaan diri, whereby the need to fulfill all the need to fulfill all of one's potential. So ingat kita berada dalam hierarchy yang mana whatever that we do now, whatever that you do now is actually to fulfill, to reach that self-actualization as per when ataupun as per where, you yang tahu, you yang mencorakkan perjalanan career anda, perjalanan menjadi seorang manusia yang berfungsi kepada semua masyarakat, semua individu lah. Okay, so another one is the positive regard. Okay, positive regard ni is the need to receive acceptance, okay, respect and affection from others. So ini adalah satu komponen yang amat penting. Anda bayangkan kalau anda buat something, benda kecil lah ataupun daripada kecil kan, anda tak ada, you don't receive this positive regard daripada parents you. So cuba anda think of what kind of human high likely you are going to perform. Faham tak? Kalau you tak ada positive regard, parents you didn't accept, didn't acknowledge whatever things that you do, didn't nak menghargai, nak accept and knowledge pun kadang buat tak nampak kan. So it means that kita tak receive that positive regard sewaktu kita kecil, and high likely benda tu akan berlarutan sehingga ke kita besar lah. That's why bila kita dah berkeluarga, kita susah untuk nak mungkin fikir benda baik, cakap benda baik, express emosi yang baik pada anak, sebab kita tak receive this benda yang paling crucial kan, yang sepatutnya manusia dapat sejak kecil lagi lah, daripada baby ni. So to be respect, we want people to respect us, so we need to respect other people. So inilah dua perkara asas yang diperlukan oleh seorang manusia. So positive regard often comes with conditions attached. So dia ada juga bersyarat dengan tidak bersyarat. Kan? Kalau kita memberi yang kata memberi cinta, cinta you kepada, of course kepada Tuhan adalah tanpa syarat lah kan. Takkan kita nak cakap, oh kalau I diuji macam ni, I will not love you. Kan, na'udzubillah min zalik. So macam our mom mungkin, kalau you tak buat ni, so ada cinta-cinta dia. Macam kalau kita nak apply belajar, cuti belajar, I bagi you apa ni, just some real scenarios.
kalau kita nak pergi belajar kan, you dapat offer letter tapi you tak fulfill satu, iaitu IELTS. Dan lagi overseas kan, bayangkan ni habis degree, nak apply master kat overseas, dah tak nak kat UKM kan. So semua dah lepas, CGPA cantik, everything semua okay, but IELTS you ambil IELTS. IELTS ni adalah peperiksaan atas lagi daripada MUET. Maknanya MUET you nak masuk universiti kena ada MUET kan. At least band 3 yang kita ambil you, band 4, sampai band 6 tu gempak kan. Lepas tu IELTS you ambil tapi you tak lepas the minimum criteria. So universiti sana dia akan bagi that condition of a letter. Dia offer you tempat tapi bersyarat. Sama lah juga macam kehidupan kita kan. Adakah you suka semua benda you buat kena bersyarat? Ni kalau nak orang ni kena bersyarat. So bila bersyarat, you need to show to other people yang memberikan syarat tu that you can lepas syarat dia by doing things yang dia letakkan lah. Okay, so dalam teori Carl Rogers ni, inilah dia positive regard yang beliau tekankan. Dan beberapa konsep utama seperti yang saya cakap tadi lah, empathy, congruence, positive regards, unconditional positive regards. So those are the terms ataupun concepts yang ada dalam teori humanistik Carl Rogers ni lah. So antaranya adalah kepentingan kendiri, iaitu menekankan kepentingan kendiri berautonomi. So bebas sebagai ejen penting dalam perkembangan diri dan pembentukan personality. Dan pada tahun 1930, beliau membina model untuk menentukan tingkah laku kanak-kanak sama ada sihat dan konstruktif atau tidak sihat dan membinasakan. Okay. Dan kajian latar belakang kanak-kanak dan faktor yang mempengaruhi tingkah laku. So from findings from the experiment that Carl Rogers conduct, beliau mendapati terdapat dua elemen atau dua pengaruh luaran yang membentuk kepada perkembangan tingkah laku kanak-kanak tersebut lah. So pengaruh luar adalah persekitaran keluarga, kesihatan, perkembangan intelek, the intellectual functioning, ekonomi keluarga, pengaruh budaya dan persekitaran, dan juga tahap pembelajaran. So tahap pembelajaran tu reflect kepada the intellectual functioning, development. Dan juga pengaruh dalaman yang mempengaruhi seseorang kanak-kanak untuk sama ada dia sihat ataupun tidak sihat, konstruktif ataupun tidak konstruktif, is pemahaman dan tanggapan terhadap kendiri. It's how they see themselves. How do they value themselves? It's very important. Even when we talk about self-image, bagaimana dia rasa dia punya image per se, like aku tak, it's always benda yang tidak best. So benda tu yang mempengaruhi personality individu itu. Jadi kalau dia adapt negative self image, maka bila besar tu everything that dia nampak, dia perceive it's negative lah. So tanggungjawab dia juga terhadap kendiri, itu adalah pengaruh dalaman. Yang kedua adalah towards that self actualization. So our ultimate motivations is somehow to be or to perform the best that we can within the resources yang kita ada lah. Kadang kita kena tahu juga, kita kena kata ukur baju di badan sendiri kan. Itu dari segi perbelanjaan. Kita mungkin niat mungkin taste kita dah level have tapi resources kita sangat ciput kan. So tapi kita boleh berangan, kita boleh visualize things. Bila when we visualize, itu adalah antara steps towards reaching that self actualization. To achieve that, macam mana you nak dapat, macam you are dreaming of a good life with a stable career dan sebagainya, but you can visualize, you can berangan, and then because the berangan and visualize are those motivating, and sometimes it can be a forcing factor that you work hard towards that. So tu kata motivasi kita bergantung kepada anda lah nanti kalau dah third year kan, macam mana ada pelajar second fifth sem dia dah nampak ataupun dia dah tahu route mana dia nak ambil, so dia start to
plan. Benda tu yang kita harapkan lah. So when start to plan, rather than mungkin dia tak ada fikir tak apalah nanti tunggulah kerja kerajaan ke apa, tapi ada pelajar yang daripada second year dia dah build the foundation of involving bidang-bidang lain lah. Contoh paling dekat kalau entrepreneur kan, you do the business. So maknanya lepas belajar tak semestinya semua kena jadi psikologis. Tak, but you can expose and then you dah ada something to do before you diambil bekerja kan. Ada juga yang mungkin sekarang ni I tak nak kerja dengan orang, I dream of having my own company. So you start all this foundation. Itu adalah salah satu ciri seorang individu yang inilah maknanya fully functioning towards that good motivation. Kan? Kemudian dia menyelenggara dan memantapkan diri termasuklah macam ni saya kata aspek fisiologi, psikologi kan. So dia dah plan apa yang dia rancang untuk buat walaupun mungkin lagi 2 years down the road, lambat lagi kan. Diorang okay lah work go with the flow lah apa dan sebagainya, tapi individu-individu yang pesannya sikit ni dia akan kata kadang double triple the work. Waktu dia belajar ni banyak peranan dia buat tapi semuanya dia boleh cope dan balance lah. Okay, yang ketiga adalah actualization tendency, iaitu kecenderungan ke arah kesempurnaan, di mana dia individu, manusia menyelenggara dan mempertahankan individu untuk meneruskan kehidupan dan membantu perkembangan dan kematangan fizikal dan kefungsian. Right? Sekejap Okay. So kalau kita tengok the actualization tendency ni, dia ada dua perkara yang inilah utama ataupun the two instincts, which is the psychological aspect and also the biological, physical. So it's actually kalau kita tahu biology tu yang melibatkan kita punya needs untuk nak makan, untuk nak dapatkan nak dapatkan keperluan air, udara, air dan semuanya. So we need that to live lah kan. So the psychological approach dekat sini bermaksud it's the development of potentials that make us view human beings are worthwhile. So it's how macam saya kata tadi lah, it's how we work things out lah. Maknanya it's how we see and perceive things. Okay, lah saya tak on video ke? Alright. So yang keempat adalah organismic valuing process, ataupun proses penilaian organismik, di mana manusia beroperasi sepanjang hayat berdasarkan proses penilaian organismik, di mana kita menilai pengalaman hidup berdasarkan bagaimana ia menyumbang kepada kecenderungan ke arah kesempurnaan. Like whatever that we have experienced ataupun some might experience a significant event, some might experience that sort of traumatic events, but from those events
sama ada usually those events tu sama ada dia memberi kesan yang tidak best pada kita, kita akan try to evaluate and assess baliklah sama ada tu orang kata kadang tidak salah untuk gagal. Actually gagal, kita gagal dalam satu fasa kehidupan adalah actually kita akan menjadi individu yang lebih berpotensi lagi, because we learn from our mistake and we evaluate the whole experiences yang kita hadapi pada waktu itu. So which is good actually kalau kita dapat memandang in that point of view, makanya kita akan insyaAllah akan menjadi seorang yang positif dan sihat, sejahtera dari segi mental dan emosi, kan? So for example, apabila pengalaman dipersepsikan sebagai suatu yang baik, maka ia dinilai sebagai baik dan didiamilah, saya katakan. So kita akan berpotensi ataupun cenderung untuk jadi orang yang yang achieve lah that kesempurnaan diri. Dan sebaliknya, apabila pengalaman dipersepsi sebagai yang tidak elok ataupun yang rendah kesempurnaan dirinya, maka ia adalah kita melihat sesuatu yang tidak elok ataupun the negative value of the experience yang kita face pada waktu itu. Dan persepsi mempengaruhi juga tingkah laku, mengelak pengalaman yang tidak elok dan ulang pengalaman yang baik. Okay, so basically Carl Rogers juga dia dalam teori ni, okay, he highlight on us human that actually we need to know what is good for us lah. Dan kita sebagai kawan pun kadang kita boleh predict, kita boleh have a view of the thing that is happening, and kita can ada our own hypothesis on what is good and what is not good for us, for the family, untuk anak kan, untuk kawan ya, right? So when we hunger, we find food, not just any food, but food that tastes good. Itu lumrah Sekarang ni kita pun banyak pilihan, banyak choices, and what sort of food, even dalam kita membuat pilihan pun, of course kita buat pilihan yang terbaik dan affordable bagi kita. So like sekarang ni banyak sangat food deliveries. So itu pun juga menjadi suatu the thing that we need to think of lah. Bukan sahaja macam mana nak dapatkan makanan yang elok, tetapi on what platform that is beneficial for us lah. So actually kalau dalam dunia sekarang ni, that is called the organismic valuing, right? So of course kita takkan, even kalau kita dapat makanan yang dihantar oleh satu syarikat pengantaran and kebetulan makanan itu tidak baik, so of course kita akan ban that kedai, dan high likely untuk kita ban that syarikat pengantaran pun mungkin ada. So we re-evaluate pengalaman itu supaya di masa depan tidak berlaku macam itu. Alright, so pengalaman menyeluruh, experiential world, menekankan pengalaman menyeluruh dari segi persekitaran di mana individu beroperasi dalam konteks yang mempengaruhi pertumbuhan individu. So bagaimana manusia mempersepsi dan bereaksi terhadap pengalaman. Like kalau anda seorang yang cool, that very extrovert, compare dengan individu yang introvert, rigid, like neurotic kind of person. So event yang sama, pengalaman yang sama ataupun kes yang sama, masalah yang sama, tetapi bagaimana dua individu ini mempersepsikan dan menguruskan dua isu konflik yang sama, pasti berbeza. Mungkin yang individu A yang that kuat dia kata this is just a small thing, tak ada apa. Tapi yang that neurotic kind of thing, yang very anxious, yang rigid, yang semua nak buat tu kena ikut order kan, tak boleh macam ni, tak boleh lompat ke macam ni. So dia akan rasa benda tu very tough and difficult, and at the end of the day dia yang penat lah, dia yang rasa stress dan sebagainya kan. Right, sebab kita it's how we perceive things. Benda tu sangat penting dan dia amat berkait
dengan personality yang kita ada. Kan? So persepsi tidak selalunya selari dengan realiti. So contoh pengalaman sama, respons berbeza. Kan? Dan persepsi juga berbeza mengikut masa dan keadaan. Right? Okay, kita pergi pula kepada self-development dalam pada zaman kanak-kanak lah. Cuba kalau kita ingat balik kan, waktu kita kanak-kanak, do we receive this or how much ibu bapa kita menggunakan pendekatan bersyarat dalam mendidik kita lah. Apa-apa nak buat, buat ni dulu kan. Ataupun lebih banyak kepada you buat something, baru cakap sikit dah kena apa tu, punish dan sebagainya. So inilah antara the terms lah yang di-highlightkan oleh Carl Rogers. Okay, yang pertama adalah penerimaan positif ataupun positive regard. So of course bila kita ada anak, macam ibu bapa ada dikurniakan you sebagai anak mereka, semua orang memberikan orang kata kasih sayang tanpa sebadan lah, tanpa limit, macam-macam lah dia punya quotes kan. So penerimaan positif ni of course acceptance and love dan persetujuan daripada orang lain yang kita terima. So kalau waktu kanak-kanak, the first main party it's ibu bapa lah kan. Kemudian bila masuk ke sekolah, kita dah kenal dengan ramai orang, kita kenal dengan cikgu. Cikgu pun ada juga dia memberi this positive regard kepada anak-anak muridnya. Okay, apabila kendiri muncul dalam diri bayi, okay, yang memerlukan penerimaan positif kan. So the trust versus mistrust, so those are the positive regard. Dan keperluan mungkin juga dipelajari, dan keperluan juga sesuatu yang sejagat dan berurusan dan penting untuk perkembangan manusia. Jadi apabila seorang kanak-kanak itu menerima positive regard dan dia mendapat kepuasan, manakala apabila dia tidak receive this positive regard, dia akan hampa. Okay? So tingkah laku bayi dipandu oleh jumlah kasih sayang yang diterima, dan ibu bapa yang tidak memberi penerimaan positif ni, dia akan menyekat kecenderungan semula jadi ke arah kesempurnaan dan perkembangan kendiri. So bila kita kaitkan dengan teori Erik Erikson itu adalah komponen the mistrust. So dia end up dia tak percaya kepada dunia luar. Bila high tension, bila dia besar, dia susah untuk nak memberi ataupun susah untuk mempercayai, because daripada awal tak diberikan sepenuhnya the positive regard. Okay, next is unconditional positive regard. Kita tengok unconditional lah. So kita kena tahu bahawa unconditional positive regard ni dia tidak hanya bermaksud the unconditional love. Love is and positive regard ni it's berbeza juga So unconditional positive regard atau usually kita panggil SUPR iaitu penerimaan tidak berbelah bagi terhadap anak, okay, dan tidak berasaskan tingkah laku anak. Ke mana kalau Along tunjukkan tingkah laku yang baik, baru mak bagi pelukan dan sebagainya. Kan? Penerimaan sepenuhnya dengan hati terbuka. So unconditional positive regard adalah keadaan paling ideal dalam perhubungan ataupun dalam parenting. So ideally a parent provides unconditional positive regard. So another example is when kalau anak itu buat salah, buat mistake, any mistake, okay, rather than dia terus dimarahi, tetapi ibu ini, parents ni lebih can keep calm, can bersabar, and in fact biar anak tu bercerita, anak tu apologize dan kita explore. So that is also another contoh of unconditional positive regard. So kalau kita tengok, many parents they confused between unconditional love and also unconditional positive regard, right? So kadang even kita tak tahu ini betul ke tak. So basically parenting ni it's about try and error, and you need to do a lot of readings kan, pergi kelas sana sini, tambahkan ilmu sebagainya.
So dia is actually kita tidak meletakkan judgement kita pada anak itu. So giving a free judgment ataupun judgment free space. So we let our kids to express themselves. So make them feel safe even though dia dah buat something salah. Contoh salah lah, kadang anak jatuhkan air sikit kita terus macam hak jadinya kan. Macam kita tak bagi ruang kepada anak itu untuk meminta maaf, untuk explain macam mana boleh jatuh ke apa. Instead kita kebanyakan lah ibu bapa terus menghukum di mana itulah action menjerit, menghedi ataupun do all those physical like ni lah kan. So bila nak jadi macam tu, anak tu reserve, so takut. So bila kita berjaya memberikan ataupun memupuk this UPR, penerimaan positif tanpa syarat ni, so anak itu akan rasa tak takut. Bukan bermakna dia keep on buat benda tu, tapi dia realize, dia mengaku and dia lebih kepada emosinya lebih terregulasi, dan insyaAllah anak itu akan menjadi seorang yang sihat dia punya dan stabil dia punya kesejahteraan emosi. Okay? So in terms of decision making, dia tidak takut-takut, dia banyak lagi lah the potential that dia kan explore more. Maknanya dia tak fix ataupun tak tertutup macam tu, sebab dia receive this UPR lah daripada the parenting styles yang ada daripada dia kecil. So basically parents ni they provide a secure and safe place untuk anak itu meluahkan apa sajalah, bukan tadi contoh kalau kanak-kanak, mungkin kalau remaja bagaimana kita menyediakan tempat untuk anak itu meluahkan. Dan kalau kita tengok mungkin remaja daripada dulu sampai sekarang susah untuk nak meluahkan apa-apa pada mak kan. Tapi being a new modern mom sekarang, ada juga yang dah modify sikit parenting, pergi dekat anak, bila nampak anak tu runsing, kita tanya, you okay? Kan, tell mama what is bothering you, mama nampak abang macam ni kan, nampak lain kan, ada apa-apa ke? So dia akan reserve sikit sebab benda tu mengganggu dia, menghantui dia. Tapi bila kita provide that kind of situation, that kind of space, insyaAllah anak itu rasa selamat. Tu yang kata this tanpa syarat kan. Kan maknanya dia belajar, dia tunjuk ni baru kita nak peluk-peluk, baru kita nak nak bagi all those good things kan. Right? So the feel that they will be harshly punished or be made to feel like they have disappointed them. So UPR ni is one of the best parenting approach lah kan. Sekejap saya nak charge saya punya MacBook kejap. You guys okay ke? Okay. Right, Dia dah minggu 10 ni kan. Jangan stres-stres, dah nak habis dah. Assignment pun tak ada, tinggal sikit je lagi. Okay. Doktor, Yes. sebelum sambung nak tanya yang UPR tadi, kan doktor kata penerimaan tanpa kisahkan tingkah laku anak tu kan. Lepas tu doktor kata benda tu membuatkan anak tu macam rasa feel secure kan. Jadi macam mana kalau dengan keadaan parents yang UPR sampaikan anak tu rasa benda yang dia buat tu betul je. Jadi maksudnya bila situasi jadi macam tu, adakah disebabkan anak tu sendiri ataupun sebab cara parents tu Sorry. Asma, I tertekan. I nak tekan I punya. You tak boleh. Allah. Tak apa. Sorry. I nak onkan video I. Masya Allah. Sorry. Tak apa. Dah masuk dah. Nampak? Okay tak? Mana you? Tak boleh start dia cakap host tak benarkan. So dia macam tak boleh.
Maaf, saya nak tekan. Tak apa. Suara je penting doktor. Bukan tak penting tak apa. Kenapa kejap. Tak nak macam ni nanti. Tak apa doktor. Kan unconditional ni contoh macam ni kan. Dah buat salah kan. Tak apa. Anak betul. Tak kejap. Allahu Akbar. Macam mana saya nak buat ni? Tak apa doktor. Tak nampak muka pun tak apa. Dia keluar masuk balik lah. Okey alamak. Okey. Okay, kejap. Dah jumpa dah. Okay. Ask to start video. Masya Allah. Okey. Dah. Jangan merajuk. Ada dah. Okey dah. Jangan merajuk. Okay. Okey. Jelas ke soalan tadi? Okay, kalau macam mana? Dia dalam konteks macam ni. Bagi saya, kalau ibu bapa itu dia practice ataupun mungkin kita new ibu bapa ni kita cuba praktiskan UPR. So by right, we have a very healthy mind. Dari segi kognitif in terms of nak timbal apa benda yang okey, apa benda yang tak okey. Bukan semua benda anak buat tu okey. Sampai anak buat salah pun okey tak apalah kita bagi ruang. Tapi kita sebagai seorang individu yang matang, ibu bapa yang matang, kita seharusnya boleh bezakan. So bila anak itu membuat silap yang memang silap dia ataupun disengajakan, kita boleh tahu. Kan? So ada approach yang lain. Yang bersesuaian lah. Tapi kalau kata Asma you bagi situation yang anak itu okey lah sebab dia tahu kalau dia buat apa-apa mak dia akan menerima dia tanpa syarat kan dan sebagainya. So nanti anak itu high likely itu adalah dia lah. Because being conditioned by the parenting yang macam tu. Sebab tu jadi parent ni kita kena equip diri kita dengan banyak ilmu. So kita tahu sebenarnya apa yang tak baik apa ni. Ini maksud UPR di sini adalah kalau kata anak itu membuat silap yang spontaneous, yang tak sengaja, budak-budak kan tumpahkan air, jalan sikit terpeleot kan. Dengan bawa bayangkan bawa air ni, bawa makanan, bawa mi hailam ke tukar-tukar. Kita yang tengah masak, rumah tak kemas lagi, mainan bersiapa, apa reaction mak-mak agaknya? Bukan mak je, adik-beradik lain ni kan. Kalau Audi you ada adik kecil, marah tak you? So dalam keadaan tak marah sebab tak ada adik kecil kan. So dalam keadaan macam tu yang bagaimana ibu bapa ni dia nak mengawal dan meregulasi emosi pada waktu tu supaya you have to be calm. Ini budak-budak nak ada that mindset tu, that kita nak instill tu, kita kena belajar kan. So bayangkan kalau 5 kali, lepas tu lagi-lagi budak tu dia nak buat sendiri dalam fasa yang toddler kan, dia nak eksperimen, dia curious, dia nak makan sendiri. So maksudnya kita bagi dia ruang, kita explain kenapa dia buat macam ni tadi kan. So kita kena tahulah yang mana ni, janganlah semua salah, okay it's okay, ni. So nanti tu yang jadi benda yang kita tak nak tu. Okay? Dah sebab Faham. Doktor. Ya. Assalamualaikum, saya Liani. Waalaikumsalam. Saya Audi Nabil, doktor. Ya. Okay, Nabi cakap. Ya, Audi cakap lagi, cakap lagi. Akak mengalah. Doktor. Ada cousin saya pernah tanya. Kalau kemenjadian seseorang tu macam salah satu faktor dia daripada parents kan? Ya. Okay. Kalau dia tak jadi orang, kemenjadian dia betul lah parents dia. Dia jadi sebab parents dia lah. maksudnya macam dia punya Biologi. Okay. perangai dia jadi orang lah, dia jadi macam tu lah. Kalau dia tak jadi orang, itu salah siapa? Salah dia ke salah parent? Macam ni, kalau ibu bapa dia macam I nampak kalau dia tak atau kalau dia biadab, okay. Salah parent ke salah dia? Okay, kalau dia biadab tu parents dia macam mana tindakan dia? Marah ataupun tak apalah, macam ingat dia benda tu tak salah. Dia marah, dia yell. Yelah dia marah tapi parents tu punya tindakan pada anak itu dia yell lah. Dia yell. Okay. So dia yell apa budak tu buat kat mak ayah dia? Yell balik.
kalau dah besar-besar dia ni lah kan, dia macam apa, dia macam apa panggil rebel kan. Dah. Kalau macam budak-budak dia budak-budak tantrum pula. Kalau macam tu macam mana? Saya nampak sini kalau tantrum tu adalah kegagalan apa tu? Of course dua-dua gagal nak meregulasi emosi. Anak tu gagal untuk nak mengawal kemarahan dia, ditambah dengan ibu bapa tu gagal nak meregulasi emosi dia dan emosi anak. Bagaimana nak meregulasi? Is when kita tak sediakan, macam saya kata tadi kan, okay tak apa, bagi dia marah dulu. After dia dah cool, okay then kita confront. Cara itu masih lagi lacking sangat di kalangan ibu bapa di Asia. Kita macam tak nak berdepan. Kan? Kita tak nak, kita ataupun bila kita macam ni lah dalam relationship, alah pam-pam ni lah tiba-tiba dah baik. So tiba-tiba dah baik, konstruk yang kita tak puas hati tu, dia makin lama makin menebal. Tu yang jadi kes K-pop meletup kan, kes yang tak puas hati dengan mak ayah sebab tak diberikan ruang. Mungkin bila tak diberikan, mungkin malas nak menghadap, malas nak berbicara. Benda tu masih berlaku di dalam, saya rasa di dalam kebanyakan keluarga kita, keluarga yang kita among us pun, bukan game among us keluarga kita praktis. Kalau mak dia tak puas hati dengan Nabil, ada tak mak cakap dengan Nabil? Mak mungkin akan cakap dengan adik-adik, kau nasihat Nabil tu kan, mak tengok dia banyak ni je kan, kata ada kelas tak ada kelas, tapi ada tak mak cakap Nabil, mak nampak Nabil macam dah lain sikit kan. Mak dulu nampak masa week 1, week 2 Nabil semangat, lagi-lagi masa buat video UKM tu semangat sangat mak tengok kan. Ini contoh Nabil. Tapi mak nampak dah week, mak pun tahu week ni kan. Mak tahu ni, mak bukan mak tahu, mak nampak ni. So ada tak ruang tu yang anda terima, yang disediakan oleh ahli keluarga anda? Bukan kata mak ayah je, mungkin kakak, adik-beradik kan. Kita lebih banyak diam. Sebab tu bila kita diam, itu kita praktiskan dalam bila anda semua dah berkahwin. Alah tak apalah, kadang tak nak panjang-panjangkan isu. Bukan masalah tu, tapi budaya mengkonfrontasi adalah satu budaya yang baik untuk meregulasi emosi. Kadang saya nampak biarlah nak bergaduh depan tu, tapi kadang kita challenge, kita table out semua benda yang betul tak salah tu, salah ni. Bukan nak cek salah siapa, tapi kita nak cek solution, tapi mungkin dalam keadaan yang agak tegang. Bila tegang, kita cool downkan balik, bagi dia lepaskan semua. Tapi bagi saya, kalau budak itu masih ketegak, masih degil, maybe dia punya delinquency trait yang ada pada dia tu memang tinggi. Sebab tu kalau parents, dia kena tahu juga ciri-ciri apa conduct yang ada pada anak, yang mungkin macam kalau siapa tahu last week saya bagi komen on aniaya haiwan yang saya masuk TV Al-Hijrah kan. So itu antara tanda-tanda kecil, tanda-tanda awal yang ada pada anak yang akan end up mungkin kalau tak dibendung menjadi penjenayah. Sebab daripada kecil lagi dia suka aniaya haiwan, suka cabut pokok, suka rosakkan harta benda tanpa sebab. Dia aniaya haiwan tu, dia bila baling kucing-kucing tu scream macam tu, dia lagi puas, dia suka. Sebab tu ibu bapa, kita kena kenal simptom anak dan kita jangan, alah dia suka-suka, alah comel pula dia buat kucing macam tu. No, kita kena explain dekat anak tu. Mungkin dia tak tahu pada awal, dia start mungkin 2-3 tahun, tapi bila dia merasa puas, merasa seronok kucing itu sakit, meraung, itu sadis So dia rasa dia mendapat kepuasan daripada penderitaan orang lain. Sorry kalau mana yang frust bercinta. So you puas bila you tengok orang lain suffer, macam tu lah umpamanya. So kita kena tahu. Dan ibu bapa sekarang ni pun saya kadang nak mengusulkan kita lah you all especially yang muda-muda ni kan, agaknya ataupun waktu khusus kahwin ke ada slot on parenting, benda-benda asas yang kadang bila kita akan ada zuriat, kita kena tengok benda-benda macam ni. Okay. Doktor? Yes, Iliani. Okay, saya nak tanya macam okay, in terms of parents giving ni kan unconditional punya positive regard, right? I always have a problem bila in public. Okay, for example, macam tadi ada dalam komen, okay, bila kita pergi rumah orang ataupun pergi mana-mana lah, anak I very curious. Dia punya ni ayat berlapik dia, he's very curious. So bila dia pergi, okay,
certain things macam things that you can do at home and things you cannot do when you are kat rumah orang kan. Okay. But he's still very young. So kita macam as for me, okay, bila dekat rumah you nak buat apa-apa pun, okay, tak apa, ikut je. You nak panjat ke, nak lompat ke apa benda, ikut. Okay, but then bila you kat luar, there are certain things that you cannot do lah kat rumah orang. So kita macam bila kita marah in front of people, I become, as a parent, I become uncomfortable bila orang lain berani marah anak I depan I. So because of that, I jadi macam, I tahu anak I buat salah. I nampak benda tu. Okay, I acknowledge. But I jadi uncomfortable nak marah anak I depan orang. So bila I tak marah anak I depan orang, orang akan rasa I adalah one of those parents yang macam tengok tu tak tegur pun anak dia buat dia. Tapi padahal I get very macam, yelah, uncomfortable lah kan orang marah anak kita. Sebab kita marah anak kita lain kan. Bila macam kalau dia dekat rumah, okay, macam kalau dia tantrum ke apa benda, I can deal with it at home. But bila kat luar takkan I nak jerit dia, takkan I nak marah dia kat luar kan. Kalau macam tu macam mana? I think apa action dia sampai orang lain marah anak you? Yeah. He's very curious. Dia macam kalau contoh mesin air kan, dia macam akan pergi, dia nak letak air, dia nak ambil. Macam ala budak biasa. Lepas tu kalau teko air, dia interested je nak tengok apa benda dalam teko tu. Lepas tu dia tutup balik. Lepas tu macam decoration. I selalu cakap segi decoration rumah orang you tak boleh pegang. You tak boleh, you tengok je. Decoration is only for seeing. Tak boleh pegang. But itulah macam kadang-kadang macam bila pergi kalau kat rumah I, dia tak heran dah pun. Rumah I tak ada decoration pula sebenarnya. Tapi dia tak heran pun. Tapi kalau kat rumah orang kan macam it's something new. So he would want to nak tengok. So I keep having to tell him tak boleh beli pergi rumah orang. Macam okay. But then again lah, budak-budak kan, kita cakap memang 100 kali pun tak tentu ni apa masuk. So bila orang lain yang tegur dan orang lain macam, hey, apa ni? Macam tu. Sebab adik I dulu masa kecil macam tu juga. Adik I pun jenis yang macam semua benda dia nak tengok, semua benda dia nak pegang, nak sentuh. Macam tu, dia pergi rumah orang dah dia benda pecah. Ada? Dia tak so far tak adalah, tak pernah lah rosak barang orang lagi kan. Tapi maksudnya dia jenis nak pegang semua benda, dia nak rasa texture. Ni rasa macam mana, ni rasa macam mana. So pernah sekali tu pergi rumah aunty I and aunty I cakap, tangan sotong lah budak ni. Aunty I cakap macam tu, and sampai sekarang my brother is 27 years old, benda tu jadi masa dia kecil gila and dia ingat sampai sekarang. And dia selalu rasa macam, oh aunty ni pernah cakap dia macam ni. So I macam tak suka nak pergi rumah dia. I don't want my child to feel the same way bila pergi rumah, because I'm very close with my relatives, my aunties and uncles. We go to their house all the time. So macam kalau macam tu sana, kita as a parent, kita nak bagi yang tu lah unconditional punya tu, tapi ataupun macam juga anak you umur berapa tahun? He's 4. Kecil sangat I nak cakap apa pun. Ataupun you cuba buat pakai token ekonomi lah. Maknanya okay, memang kita tak marah kita, tapi one way it's satu bila you kat rumah orang, ataupun you tahu pun kadang kita tahu kan orang mana yang jenis relax, tak kisah pegang-pegang, ada mana yang OCD tak boleh pegang langsung kan. So kita kena study juga background dia lah. Kita kena tahu lagi kalau kita tahu. So mungkin kalau you pergi rumah yang very protective of their belongings, so adalah pelindung-pelindung yang you perlu pakai. Bukan jampi serapah, tapi kita as parents, mungkin kita banyak duduk dengan anak kita. Dia curious tapi kita ada, bila dia touch something, kita expect kita macam, kalau kata dia minat pada mak kan, macam ni kan, dia pegang kan. Mak umar mama tak ada bunga-bunga macam ni. Rumah mak aunty you ada, dia nak macam nak tengok bunga ni hidup ke tak dia pegang. So you as mom, Ilani, you pergi memang kena ada dekat dia. Ini untuk orang yang tuan rumah yang kata cengih tau. Semua benda jangan pegang kan. Yang basically cawan pinggan mangkuk dia semua mahal lah. You pergi dekat dia, you kata, see this mark, you explain lah tengok bunga ni. Sebab you pun dah tahu, you pun dah boleh predict apa anak you akan buat, dia curious. Kan, apa yang dia akan sentuh dulu. So benda tu bila you pun sort of psycho-educate anak tu, you menjadikan platform untuk dia explore. Kan, one way kita guide lah, maksudnya kita guide dia punya exploration tu. Tapi Ilani kena ada dengan dia lah.
Right. Saya pun tak suka tanya mana-mana mak, mana-mana ibu bapa, especially the mum Bila orang tegur anak tu bukan kata sampai tak boleh tegur langsung. Tapi kalau anak tu buat salah yang nyata, yes, you nak cakap okey, tapi jangan herdik-herdik, jangan marah lah. Kan? Tapi kalau macam ni dia curious, tapi kita kena faham juga dah tuan rumah tu memang macam tu. So kita kena buat background check jugalah. And not simply, bukan semua orang personalitinya macam kita, dia ni tak kisah ke apa kan. And kita pun tak tahu, mungkin they put a lot of effort untuk ada benda-benda macam tu. So benda tu kita kena faham in both ways lah. Tapi you as a parents, kalau pergi ke rumah yang macam tu, Ella ni ada dengan dia. Ada dengan dia, nampak dia ni sikit, lepas tu distract dia punya ni kan, lepas tu dipegangkan, lepas tu rasakan ke kan. Okay, faham. I sekarang ni ambil langkah untuk macam because I duduk dekat dengan rumah my relatives, aunties, uncle and ya Allah, diorang gathering every weekend, ada je benda diorang buat. So I dah ambil langkah untuk kurangkan sikit macam I punya involvement. Kita kurangkan lah sebab macam I tak nak lah benda tu jadi kebiasaan. Lepas tu I buat macam okay, kalau nak pergi pun mungkin tak boleh lama. Macam pergi sekejap, tunjuk muka sejam 2 jam, lepas tu balik. Dia ni jenis yang bergelumang dengan each other. Memang duduk tak kerti balik sampai malam macam tu kan. So sebab budak-budak akan restless. Memang I faham lah kalau dia orang restless. Then it's not fair for them juga sebenarnya. And bila doktor cakap boleh predict kan anak kita punya perangai tu, anak macam kadang-kadang okay, yang baru ni yang I acknowledge salah dan I biar dia kena marah was that he tried to minum minyak tanah. Dia boleh buat memang. Dia boleh buat. So macam tu lah. I faham. Kita guide lah diorang punya exploration. Guide lah mana yang tu. Tapi minum minyak tanah tu dia ni ke? Dia dah letak dekat mulut. Lepas tu ada uncle I nampak tu kena jerit lah. Yang tu kena jerit macam okay, itu pada muka. Yang tu I tak tahu. Macam tu lah budak-budak. Budak-budak pun, tapi kalau kita tak tegur akan jadi lagi teruk lah. Tapi kita nak tegur pun ada caranya. Even nak tegur anak buah kita kan, it's not simply kita boleh jerk macam tu. So ada caranya lah. Kadang tengok as per situation and the object matter lah bagi I waktu tu. Okay. Alright, thank you doktor. Thank you for sharing macam ni. Okay, kita teruskan So next one is positive self-regard. Okay, inilah is the self-esteem, self-worth, the positive self-image. How do you view yourself as a student, as a daughter, as a child, kan? As a wife, as a husband dan sebagainya. Dan penerimaan positif ke atas diri sendiri yang datang dari dalam diri. So macam apa kalau kita daripada kecil sentiasa dipandang rendah oleh family sendiri, oleh ibu bapa tu, dan bila besar bagaimana anda nak keluar daripada bayangan itu. It's a struggle juga tapi doesn't mean that anda hidup dalam bayangan itu, anda boleh keluar, right? So interpretasi daripada maklum balas, reaksi yang diterima daripada orang lain, dia akan bertukar menjadi suatu yang lebih positif lah, kan? Dan bagaimana dia tukar adalah totally based on the environment that you are currently living in. Kawan-kawan yang macam mana, kawan very supportive, housemate yang akan ada je dengan you bila you perlukan. Kalau mungkin dengan keluarga anda tak rapat kan, ada big gap. Tapi bila anda keluar belajar, duduk di asrama, jumpa kawan yang kata parentingnya, kalau jumpa selalu dalam live asrama ni, kita akan kadang jumpa kawan, family kawan tu kan, so kita tengok bagusnya mak dia ni kan, macam lembutnya cakap dengan ni kan, so kawan tu high likely mempunyai personality yang baik, yang bagus. So kita akan so bila kita dah berkawan lama, kebanyakan masa kita ada dengan dia, benda-benda yang baik tu akan kita absorb, kan? Macam saya ada seorang kawan yang kawan sama-sama ni lah, sama-sama bekerja. So saya perasan kawan ni memang dia background dia dia merupakan anak sulung yang ayah dia meninggal waktu dia darjah 5. So dia ada adik yang ramai, 5 orang. So everything, yelah mak dia besarkan dia dengan adik-adik dia kan. So dalam keadaan yang
orang kata kurang kasih sayang emosi tu, dan happens to be mak dia kahwin dengan orang lain, kahwinlah dengan new husband. So new husband jenis yang very lain lah. So bila saya berkawan dengan dia, awal-awal saya perasan seorang jenis seorang yang macam ni, bila bawa kereta kan, macam I bawa kereta, ada something berlaku kat depan I bawa kereta patut I marah kan? Tapi I tak marah, dia yang marah. So dia marah kata apa kereta ni, lepas tu I nanti sebab I jenis jarang horn, I marah, I jarang lah nak apa, even kalau kita drive kan. So itu dia nampak I punya behaviour, I pun nampak. So awal kita kenal dia kan, kita kan bila kita baik, kita jadi macam, sebab kita dapat aura dia kan, kita jadi penat, I very fatigued. Tiba-tiba I notice in months dia started to change. And then when we discuss about thing, satu perkara, kejap mama kelas lagi kejap. Kita discuss satu perkara, it's always the negative thing yang keluar. And then it's not a good things about other people yang keluar. Tapi bila I bagi pendapat I, of course lah, very constructive sebagainya kan. So kadang I tak berapa layan sangat benda-benda ni. So lambat laun 1-2 years dia kawan, I notice a big change. So after 1 year kita buat relationship punya evaluation. So I kisah lah sebab mak dia passed away waktu dia nak viva PhD. Tapi sedih lah waktu kehidupan, and dia ada adik-beradik tak rapat langsung. Semua dah bekerja dan tak rapat, and dia masih single. So benda-benda macam tu that makes dia punya personality, lepas tu being, yelah umur pun dah banyak lain kan. So lama-lama lepas tu baru dia lama, dia darjah. So apa saja ni memang seorang yang basically towards that negative ni lah. So lama-lama dia dapat aura tu, and then kadang-kadang dia nampak lah the positivity tu pada dia. So bila dia driving pun dia dah kurang nak marah kan. Sebab dia tengok I macam cool, I cakap I dah memang macam ni. So bila kita berkawan tu, itu yang kita boleh transfer. So dia kata daripada kecil dia macam ni, so bila besar dia melalui pengalaman macam ni, lepas tu kadang dia ikut pesanan I, things that bothering you, kalau not worth your mental health, you tak payah fikir lah kan. Nanti macam kita lah being a lecturer, grant orang sana sini, macam-macam politik, the thing that not worth your mental health, you biarkan je kan. Sebab benda semua berlaku semua ada hikmah. Nak tanamkan dekat orang yang things happen for a reason, semua ada hikmah tu, benda tu bukan semudah itu kan. Semudah tu kita nak menerima yang ini adalah ketentuan. Bukan semua orang boleh ada that tu lah. So lambat laun lah belajar. So itu yang kata dia sekarang menjadi seorang yang bila dia ubah dia punya attitude, dia punya pandangan terhadap manusia, terhadap setaraan, terhadap mungkin pandangan dia pada orang lain memang berubah. Tu yang dia kata, yang maksud I, it's the environment. And after all they have all this ni lah gratitude kan. Kita dah we think about gratitude, macam ni kita nak bersyukur dengan apa yang kita ada lah. So it boost up balik dia punya all the self-esteem, self-worth, and how does she view herself as ni lah sekarang. Sebab tu penting berkawan, pemilihan kawan, environment kita itu, kita duduk dalam macam mana kan. Kalau anda seorang yang positif pun kawan-kawan banyak negatif, mungkin kita akan menjadi macam mereka macam tu kan, right? So without this self-regard, we feel small and helpless, and again we fail to become all that we can be. Alright. So penerimaan positif bersyarat ni, okay lah, semuanya bersyarat. Kasih sayang, penerimaan dan persetujuan hanya diberikan apabila individu melakukan sesuatu kan. Ada penerimaan kendiri hanya dalam situasi yang melibatkan persetujuan ibu bapa. Kepercayaan bahawa mereka hanya bernilai dalam situasi tertentu. Like macam in your dalam dunia, dalam peringkat umur anda sekarang lah, contemplating, should I pursue psychology? Sebenarnya mak suruh jadi doktor, medik, tapi tak nak. So mungkin bila tak dapat medik, tak buat medik, you buat psikologi, sampai mak you macam dah, sebab dah bersyarat tak buat ni, so dia pun layan kita biasa-biasa kan. So itu adalah one example of the condition positive regard lah. Tapi bagaimana kita nak convincekan balik
cakap dekat dia, mak orang ambil ni pun ini, so you tunjukkan ni, so benda tu lambat laun dia akan menerima lah, they will accept it. So if a parent express annoyance every time the infant drops an object out of the crib, the child then that disapprove of himself for behaving that way. Okay. So children believe they are worthy only under certain conditions. And the ones that brought parental positive regard and then personal positive self-regard. Right? So having internalized their parents' norm and standards, they view themselves as worthy or unworthy, good or bad according to the terms their parents define. So parents ni pun ada dia punya the do and don'ts, the standard that they have set, the expectation that they have set pada, bukan pada anak-anak dia, pada setiap anak. So kalau kita tak capai, kita akan rasa mungkin kita rasa downgraded, devalue kan, we are not that daughter or son yang dapat gembirakan, dapat puaskan hati mak ayah kan, sebab kita tak achieve the norms and standard that they have set. Right? Okay, so inilah pendek katanya, you receive that self-actualization, so involve society. So inilah, this is the whole konsep yang Carl Rogers keutarakan. Okay, real self is our self-image and ideal self. It's how we think ideally. Okay, it's represents kita punya desire and striving to achieve in our goals or ideals. So ideal. Okay. Sekejap ya. You all tak nak break ke? Nak. Boleh makan-makan. Saya tak boleh makan nanti. Saya buat makan cekodok ni. Saya suruh baby saya goreng kerpak kan. Kunyah-kunyah yang viral pula. Okay. Dulu boleh ke doktor? Kesian dekat doktor. Doktor dehydrated. Allahu Akbar. Baiknya. Tak apa. Saya dah minum dah. No problem. Sikit lagi ni. Okay. Okay, next is incongruity. Is the aspect of you being that is founded in the actualizing. Okay, apa ni? Actualizing tendency, so follows organismic valuing, needs and receive positive regard and self-regard. So Roger calls the real self. Okay, so dalam kata lain, the real self, it is you. It's include the influence of our body image, firstly, how we see ourselves. Okay, bagaimana kita memperlihatkan diri kita sendiri. And it's how we perceive things lah. So basically how we see ourselves, which is very important to good psychological health. Kan? Sebab tu saya kata individu yang dia mempunyai pandangan yang positif, insya-Allah dia stable dari segi kesejahteraan psikologi. Right? So in other words, we might perceive ourselves as a beautiful or ugly, good or bad person. So self-image has directly an effect on how a person feels, thinks and acts in the world, right? So basically it is the you, so if all goes well, you will become, right? So because when we feel that way, it affects kita punya thinking, emotions, the way we feel, and also acting towards the thing that we think lah. Self-image has directly an effect on how a person feels, thinks, and acts in the world. So Rogers identified the real self is initiated by the actualizing tendency, right? So follows by organismic valuing, needs and received positive regard and self-regard. So it means that you will become successful. So if everything continue well for you, right? So you have that kepercayaan, like it's the belief, it's the good belief that you have sort of penetrate, that sort of you instill dalam you punya mindset. If you think that you can success, so you are moving towards that lah, and everything will turn out peacefully and cantik je tersusun kan. Macam jigsaw puzzle tu tersusun, mudah je perjalanan.
So that is the real self ataupun self image. So on the other hand, to the extent that our society is out of sync with the actualizing tendency, okay, and we are forced to live with conditions. Ni yang banyak the norms and standard, yang banyak do and don'ts, banyak adat-adat segala adat. So we force, kita terpaksa juga berhadapan dengan kerenah-kerenah yang macam-macam. Conditions, okay, of worth that are out of step with organismic valuing and receive only conditional positive regard and self-regard. So we developed instead an ideal self. So nampak, dia ada real self yang kita impikan, yang kita bayangkan kita macam mana, and on the other hand, it's the ideal self at the same time that we need to balance out, right? So by ideal, Rogers is suggesting something not real, something that is always out of reach and the standard that we can't meet. Okay, so kita try our best to strive in achieve in our goals or ideals. So it's a dynamic ambitions and goals. So this may not be valid for childhood. It's not the ideal self in our teens or late 20s. So ini lebih kepada anak-anak yang mungkin melalui sepanjang pembesaran tu, banyak yang kadang-kadang apa action kita, apa yang kita buat tu lebih memenuhi kehendak dan tuntutan ibu bapa kita lah. Okay, so apabila itu terjadi, it's between that orang kata apa tu, kalau matematik yang bulat dengan bulat tu, lepas tu dia tengah-tengah tu apa? Nisbah kan? You have two Venn circle. diagram tu. Yep. Apa dia? Apa nisbah Venn diagram tu yang bulat-bulat dan kat Bulat. tengah So cross tu. tengah tu that is Venn the diagram. diagram tu So you have one circle of ideal self, a real self, and another one is the ideal self. So real self ni is the actualizing tendency, positive regard, self-regard, the unconditional positive regard. So ideal self ni is those yang ni lah, apa benda yang you nak penuhi based from you punya parents' expectation. So the gap between the real and the ideal self, okay, which is I am and the I should. So I should be, so you should be performing better than this. Padahal kapasiti kita hanya mampu takat tu. So the clash ataupun the conflict between real self and ideal self is called incongruity, right? So incongruity ni yang kalau dalam konsep, dalam approach teori pemusatan klien ini ada menekankan seorang klien ini perlu ada congruent. Satu sesi terapi berjalanlah. So the greater the gap, the more incongruity. The more incongruity, the more suffering. Like anda semua ada cita-cita tapi kena penuhi cita-cita ibu bapa. Ataupun macam ni lah, parents sekarang ni dia menjadikan anak itu sebagai tempat untuk dia melaksanakan apa yang sebenarnya dia tak achieve waktu tu, waktu dia muda, betul? So dia meletakkan bebanan tu pada dia nak expect anak dia kena jadi doktor sebab mungkin dulu dia tak dapat jadi doktor. So anak dia tak nak buat medik, anak dia tak nak buat dentist, anak dia tak nak buat sales, anak dia nak buat business, anak dia nak meniaga, contoh kan, anak dia nak buat benda something yang different. So the clash and conflict itu yang menyebabkan that incongruity. Right. So lagi besar gap dia tu, lagi banyak lah. So eventually it will lead, okay, to the means of neurosis lah. So in fact incongruity is essentially what Rogers mean by neurosis. Kalau kita tengok ciri-ciri neurosis ni, dia bimbang, dia indecisive, dia susah nak decide kan. Benda-benda yang anxious. So itulah dia, right? Incongruity. So incongruence adalah perbezaan di antara self-concept dengan aspek pengalaman menyeluruh lah. It's the real self and ideal self. Dan kanak-kanak bukan sahaja belajar sekat tingkah laku yang tidak diterima ibu bapa, malah mereka juga belajar menafikan cara-cara yang dilihat tidak terima ibu bapa dalam mempersepsikan pengalaman menyeluruh.
Right, so experiences that are incongruent with our self-concept become threatening and are manifested as anxiety. Okay, good enough anxiety, ada yang jadi tantrum, ada yang jadi hatred dan sebagainya, delinquent. So if our self-concept includes the belief that we love all humanity, so once we meet someone toward whom we feel hatred, we are likely to develop anxiety. Okay, next, it's the, I think this is probably the last one. Ciri-ciri seorang yang mempunyai, inilah seorang yang dikatakan apa, fully functioning. You function the maximum, the highest as possible. Okay lah, maknanya yang kalau kata Maslow, the self-actualization people kan. So this in dalam Rogers, it's a fully functioning person. Yang mana kita semua nak, kalau boleh kita nak menjadi orang inilah, right? So exhibit awareness of all experiences, open to positive as well as negative feelings kan. Kadang kita ni, kita rasa sedih pun, kita rasa orang tu macam dalam yelah, in negative feelings pun kita tak berani nak open up ataupun nak tanya sikit kan. So itulah challenge, antara cabaran-cabarannya kan. So live fully and richly in each moment. All experiences are potentially fresh and new. So whatever challenge yang dihadapi, individu ini sentiasa merasakan sesuatu yang dia excited untuk nak melalui pengalaman baru. Macam pindah ke tempat kerja, tempat kerja, promotion kan. Ada orang yang mungkin dia that neurotic kind of people, dia tak suka pindah-pindah ni, dia nak static je, dia nak kawan-kawan yang sama je, dia tak nak portfolio baru ke, dia tak ready untuk nak change, dia tak suka kepada perubahan. Tapi this fully functioning ni, dia always look up, excited kepada benda-benda yang baru yang akan dilaluinya. So they trust in their own behavior and feelings, gut feeling tu kuat So feel a sense of freedom to make choices without constraints or inhibitions. So dia punya decision making dia powerful dia tak teragak-agak, tak takut nak buat decision. Kalau mana dia buat dia salah percaturan pun dia akan take the blame, instead dia takkan guna that projection defense mechanism untuk salahkan Tirash. Sebab you lah Tirash, you suruh I buat macam ni kan. Anggut Tirash Alright, so creative and live constructively and adaptively as environmental condition change, flexible and spontaneity lah. And they may face difficulties like other people as well, but when they face difficulties, they continually think testing, growing, striving and using of all the potentials that they had. So it's a way of life that brings complexity and challenge. So Roger did not describe fully functioning person as happy, blissful or contented, although at times they may be, but more appropriately their personality may be described as enriching, exciting, meaningful and inspiring. So they are the one that can inspire other people, right? Itu I tambah lah my point. Sebab I nampak banyak macam tu. The fully functioning person yang I kenal usually, they are the people that inspire the people. Okay, right? So terima kasih kepada anda semua kerana mendengar celoteh saya pada hari ini. Okay, so saya rasa setakat itu sahaja kuliah kita pada hari ini, dan tarikh penghantaran 8 Jun. Kita habis kelas berapa bulan ya? 22 Januari. Oh, okay. Lah sebelum birthday I 29 Januari. Celebrate awal lah. Lambatlah pula tak jumpa. Okay, bolehlah celebrate awal kan. Anyway, just joking. Okay, minggu depan saya tidak akan mengadakan kuliah sebab saya akan berada di Kuala Terengganu. Okay, saya ada data collection dan short gateway lah, gateway. So minggu depan tak ada kuliah ya. Tapi saya cuba kalau saya sempat rakamkan 2 kuliah yang saya akan bagi dalam bentuk recording saya tak akan sampaikan. Cuma balik daripada minggu depan minggu 11 kan? So minggu 12 saya akan bagi kuliah on Skinner dan juga apa satu Albert Bandura, and then we dismiss lah. Kita jumpa pada tahun hadapan. Sebab second semester saya tak akan jumpa anda semualah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak. Enjoy your holiday. Happy New Year everyone. And stay safe as always.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Doktor pun get well soon. Oh, thank you. Alright. Okay, terima kasih semua. Saya Thank you, end doktor. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Doktor. Thank you, doktor. Happy New Year. Doktor.